बिश्रामगंज तिनी बीजेपी नि कतर लोकथुम पान्नानै बिसिंथै हाय CPIM पार्टी तै तिप्रामथा पार्टी याकरै 52 जनानि 52ता नुखुंनि 208 भोटार बीजेपी नि बाना रफाइलेखा बर्न बदल लामसुगैनि हारका आगिनि MP रेवती त्रिपुरा तै जुदा जुदा बीजेपी नि नेता रक ब साइथानका बसकांनि TTRC इलेक्शन जेसकबन बीजेपी केप्लाय नै नै और लामसुगैनि हारमान पान्दाव नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मानिक शाह, डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह। वो पार्टी तो मनी तब वो पार्टी वो फेंका। angka gitu, angkungnya sih bermotor nih, nggak tahu angka oh BJP bano. Tam nih bagi फेंका ती प्रमोथ ने BJP वो. Di bermotor wo, kongmani ang prai style bosah hitung kan, apa sih kamu hitung kan? Itu apa nih bangda nih kaje kota hamilnya bagai, ang tahu BJP wo join kali. ती प्रमोथ का कुनो पॉडक्शन दा तो datang. Potong itu ang mana village company nema tuh. BJP फाइने tam rok samukhannya yang ya pirina na. Kamu kayaknya hen bayor BJP jatuh kamu fai tong apa? Oh kamu fai ini tuh kan. Nih lagi wo kojana family hai kojana budar tuh kai. Lagi wo tunggu baru family, ini putar tunggu, try action sakit. Wo parani na? Itu Ramnagor, ini 3 nama parani. Mana kami, kue tara kasta balak pada sudah, ini kami tara tu balak lagi kami, kami BJP. তারা তো বলেছে অনেক কিছু সুযোগ সুবিধা দিবে এডিসি তে তারা আসবে মানে কিছু নাই এখানে কিছু ভাই খালি ওই তো টাইমে মানে খাইতো আর ইয়া দুষ্টামি করতো বাস এই সারা কোনো নাই আর তার কারণে আজকে আপনি বিজেপি তে আসেন বাড়ি কোন জায়গা আপনার তো আমরা ইয়া রামনগর চরিলাম ব্লক আপনার নামটা কি আমার নাম জহলাল দেবকুমার কি প্রতিক্রিয়া থাকবে রাবারের স্টাম্প যদি হয়ে থাকে আমার প্রশ্নের জবাব উনি কেন দিচ্ছেন না রাবার স্টাম্প তার কোনো প্রাণ নেই তার কোনো নিজস্ব কোনো পরিচিতি নেই তো তাহলে রাবার স্টাম্পকে এমনি ফেলে রাখা যায় তো রাবার স্টাম্পের উত্তর উনি কেন দিচ্ছেন উনি কেন প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন ওনার গায়ে এত চুলকাচ্ছে ঠিক আছে